आइए साहब, एक और लतीफ़ा आपकी खिदमत में पेश है। 3 दोस्त थे जिनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी, जिसमें से एक साहब मुसलमान, एक हिंदू और एक खान साहब। तीनों मिलकर ये सोचे साहब कि कोई अच्छा काम करें मरने से पहले, लिहाजा तीनों चंदा मांगने के लिए गए। जब चंदा लेके आकर देखा तो बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। सबसे पहले मुसलमान साहब की नीयत खराब हो गई। नहीं उस्ताद, ये चंदा बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, इसमें से कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक दायरा डाल देता हूँ, पैसे उछाल देता हूँ, जितने पैसे दायरे में गिरे वो ले आके मस्जिद को देता हूँ, जो बाहर गिरे वो मैं रख लेता हूँ। ये साहब एक दायरा डाले, पैसे उछाले, जितने पैसे दायरे में गिर गए थे ने वो ले आके मस्जिद को दे दिए, जो बाहर गिर गए थे वो खुद रख लिए। इसके बाद हिंदू साहब की बारी आई। ये साहब बोले, हाँ मैं भी एक काम करेंगे भाई, मैं भी एक काम करेंगे, मगर जरा अलग करेंगे। मैं भी एक दायरा डालेंगे, पैसे उछालेंगे, जितने पैसे दायरे में गिर गए वो मैं रख लेंगे, बाहर के ले जाके मंदिर को दे देंगे। अब इसके बाद खान साहब की बारी आई। ये साहब बोले, चिलगुजे का औलाद, मैं जो है दायरा वारा नहीं डालूंगा, पैसे पूरे के पूरे उछाल दूंगा, वो जितनी ऊपर वाले को जरूरत होगी वो ले लेगा, बाकी क्या मैं ले लूंगा। एक और लतीफा, एक साहब रात के 2 बजे एक सुनसान सड़क पर ठहरे हुए हैं। ये साहब शैतान और भूतों से बहुत डरते थे। अब देखिए साहब, एक कार आ रही है, ये साहब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साहब इत्तेफाक से हिकले हैं। जैसे ही कोई कार करीब आती, ये साहब की जुबान से अल्फाज नहीं निकलते, क्योंकि साहब बहुत डर रहे हैं बेचारे। एक कार करीब आई, ये साहब उसको रोकने की कोशिश करें, हमारे बड़े भाई, अरे चलेगा ना यार, पहले इधर शैतान और भूतों का बहुत बोल वाला है बड़े भाई। एक और कार है साहब, ये साहब उसको भी रोकने की कोशिश करे, हमारे बाबा ये भी नहीं निकल गई ना उस्ताद, आज अपनी कार्रवाई फिट हो गए वैसा दिख रहा है, आज है अपनी कार्रवाई। ये साहब ये सोचे कि कोई भी कार आओ बैठ जाओ, बात की बात है। एक कार आ रही थी साहब मीडियम रफ्तार में। ये साहब ये ना देखे कि कौन चला रहा है, कौन बैठा हुआ है, फौरन पीछे का दरवाजा खोले, उसके अंदर बैठ गए। जैसे अंदर बैठे, ये देख के परेशान के कार में इनके सिवा कोई भी नहीं। बड़े भाई, अरे अरे पकड़ ड्राइवर के मामू मोटर, कैसा हो सकती है ना, नहीं हो सकता। अरे बड़े भाई देखो, मजाक नहीं करना, कहाँ छुपे हुए? अरे मर गया ना यारो, अरे मर गया उस्ताद, अरे मेरे को जो चीज का डाउट था वो छुआ बड़े भाई, ये कार शैतान और भूतों की है यारो, मर गया बड़े भाई, अरे मेरे को बचाओ, अरे बचाओ भाई। ये कार साहब एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। जैसे ये कार पेट्रोल पंप पर रुकी, एक साहब पेट्रोल के पैसे दिए। जैसे ही कार के करीब आई, ये साहब पहुंच गए। नको बैठ, मोटर में मर जाएगा। क्यों, क्या बात है? अरे नको बैठो नहीं है क्या, सुबह अखबार में आते? क्यों भाई, क्या बात है? अरे नको बैठ भाई, वो कार शैतान भूतों की है। आपको कैसा मालूम? अरे कैसा मालूम, मैं वहां से बैठ के आ रहा हूँ। जैसे बैठ के आ रहा हूँ बोले, ये साहब जोर से तमाचा मार दिया इनके गाल पर। अरे क्या है भाई आपके अच्छे के वास्ते बोले तो मारते मार के आपका मुंह फोड़ डालते, टांगा तोड़ डालते। आपको मालूम होना चाहिए 5 किलोमीटर पहले मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मैं वहां से ढकल लेते आ रहा हूं, आप बैठ के आते। लीजिए साहब एक और लतीफा। एक ट्रेन में एक मोहतरमा सफर कर रही थी, इत्तेफाक से लाइट चली गई। जैसे लाइट चली गई, ये मोहतरमा बहुत घबरा कर, परेशान होकर जाकर जंजीर को खींचा। जैसे जंजीर को खींची, एक जोरदार थप्पड़ इनके गाल पर पड़ा। ये मोहतरमा परेशान हो गई। फिर दूसरी मर्तबा खींचा, फिर एक जोरदार थप्पड़ इनके गाल पर पड़ा। तकरीबन 3-4 मर्तबा ऐसे ही खींचा और ऐसे ही गाल पर बराबर इनके थप्पड़े पड़ते रहे। खैर साहब कुछ देर के बाद लाइट आ गई। ये मोहतरमा अपनी जगह से उठी और कहने लगी, मैं जब जंजीर खींच रही थी, कौन मार रहे थे मेरे को? हाँ, कौन मार रहे थे? एक बड़ी भी उठे, क्या है ये, तू जंजीर खींच रही थी, मेरी चोटी को पकड़ को खींच रही थी ना? आइए साहब, एक छोटा सा मजाहिया खका। हैदराबाद में वन वे तो साहब हर शहर में होता है,
لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں، یعنی بعض مکان ایسے بھی ہیں کہ اگر اتفاق سے اس گلی سے نکل جائے تو اندر داخل نہیں ہو سکتے، جہاں پر پولیس والے زبردستی ون وے نافذ کر دیے۔ اب دیکھیے صاحب، اتفاق سے ایک لڑکی کا مکان ایسی ہی گلی میں ہے اور نوشا صاحب اپنی بارات لے کر آ گئے۔ جیسے ہی کہنے آ گئے پولیس والے صاحب ان کو دیکھ لیے، ارے 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 چلو جی، ارے بابا بابا بڑے بھائی، کوئی بڑے بھائی نہیں، چلو ون وے ہے نہیں جا سکتے۔ ارے میں تو جانے کی بات ہی نہیں کرانا یار، آپ میری بات سنیے، نہیں سنتے ہیں، ون وے ہے نہیں جا سکتے بول رہے ہیں، چلو۔ ارے میری بات سنو بڑے بھائی، میں بہت پریشان ہوں یارو، آپ لوگوں کو کیا ہے ون وے نافذ کرنے کو نافذ کر دیا، مگر ہمارے کو کیا تکلیف ہے معلوم ہے؟ کیا ہوا؟ اجی حضرت آج بارات نکل کے 3 دن ہو گیا نا بڑے بھائی۔ 3 دن کیا کر رہے تھے؟ 3 دن سے کیا کر رہے تھے؟ خالی لکڑی کے پل پہ 2 دن سے پھر رہا ہوں میں۔ ارے میں ادھر سے جا رہا ہوں تو پولیس والا بول رہا ہے ادھر کدھر ادھر کرتے، میں ادھر جا رہا ہوں تو پولیس والا بول رہا ہے ادھر کدھر ادھر کرتے۔ 4 مرتبہ تو ہمارے گھر کے سامنے سے نکل گیا بڑے بھائی بھائی۔ ارے کوئی طریقہ ہے یارو، کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اب دیکھو ہمارے خالی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، میں ہوں، ہماری امی اور ابا خالو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، معلوم ہے آپ ون وے نافذ کر دیا، کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ یہ بات چیت چل رہی تھی صاحب، بہت سا مجمع جمع ہو گیا، اس میں سے ایک بڑے میاں ہے، ان کا یہ عالم ہے، گلے میں خالی ستلیاں پڑے ہوئے، شیروانی پھٹی ہوئی ہے، پائجامہ پھٹا ہوا ہے، یہ صاحب ہے، کیا بات ہے بابا، کائی گرو رہے میاں؟ ارے چچا ذرا بولو نا جی، دیکھو وہ سامنے جو گھر ہے نا وہ ہماری بیوی کا مکان ہے، میں چلے جاتا ہوں بولتا ہوں ون وے کرتے ون وے، وہ دیکھو لیٹا بھی نکال لے رہے، ارے ٹھہرو بھائی، ارے دیکھو چچا آج بارات نکل کے 3 دن ہوا، اب تک تو کدھر کا کدھر ہو جا رہا تھا، خالی چائے بنتے میری زندگی گزر رہی اور انہوں بول رہا ہے ون وے کرتے ون وے۔ ارے وہ کمبا خواہ، ہاں شادی کرنا ہے تو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے، میرا خود ہے، تو 3 دن میں اتنا پریشان ہو رہا ہے، میں تو جوانی میں نکلا تھا نا آج تک نہیں پہنچ سکا۔